Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. हेलो गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे बेस्ट जॉयस्टिक, उसका साइज एंड प्लेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मान लीजिए वहाँ पे बंदा है। अगर आप मिनी साइज़ जॉयस्टिक रखते हैं, अगर आप बंदे पे कवर में रह के अगर एम बनाना चाहते हैं तो मिनी साइज़ जॉयस्टिक में आप कवर से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप लार्ज जॉयस्टिक रखते हैं तो आप कवर में रह के लेफ़्ट राइट थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको स्नाइपर से लगाव है तो आप बड़ी जॉयस्टिक रख सकते हैं। अगर आप असोल्टर हैं तो आपके लिए छोटी जॉयस्टिक बेस्ट रहेगी। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आप अपना जॉयस्टिक का साइज़ 70 से 80 के बीच में रखें। अगर आपको अपने जॉयस्टिक की बेस्ट प्लेस जाननी है तो अपने कंट्रोल लेआउट में जाइए और अपनी आंखें बंद करना, और जहाँ पे आपका लेफ़्ट थंब जाए वही आपकी बेस्ट प्लेस ऑफ जॉयस्टिक है। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.